चाणक्य संपादकीय को स्वागत। दर्शक बंधु, किछि दिन हेब बेस चर्चा रही ओडिशा पुलिस। बालियंता पुलिस कनेस्टेबल सौम्य भिड़ मृत्यु हेउ कि ब्रह्मपुर सुधीर पात्र हत्या किंबा नयागढ़ ओडगा कदलीबंध ग्रामर अजित साहू हत्याकांड हेउ ओडिशा पुलिस अपारगता सामना को आसुछि। आलोचना समालोचन शीर्ष रही ओडिशा पुलिस। तेबे आम राज्य रे पुलिस रो ब्रिटिश मानसिकता ए जाए जाई नाही बोली अनेक समय चर्चा होता है। हाजत मृत्यु बा पुलिस कस्टडी रे अनेक लोक मानकर जीवन जाउछि। मानव अधिकार सुरक्षा कमिशन तदंत करी रिपोर्ट देवा परे किछि मामलार कार्यानुष्ठान हेबा सह मृतक परिवार लोक माने सरकारक तहबिल क्षतिपूरण पाइछन्ति। विभागीय श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान मध्य ग्रहण करा जाइछि। मात्र पुलिस रे एमिति ब्रिटिश मानसिकतार परिवर्तन परिलक्षित होगा परी आदौ लागुना। दर्शक बंधु, गतकाली केन्द्रापड़ा थाना सारंग ग्रामर मधुसूदन प्रधान पुत्र हृषिकेश प्रधान को स्थानीय पुलिस वारेंट रे धरिबा को जाई भूल क्रमे सेही ग्रामर प्रफुल्ल प्रधान पुत्र हृषिकेश प्रधान को धरि आनी थाना अटक रखिथिला। प्रफुल्ल प्रधान पुत्र हृषिकेश जने डाटा एंट्री ऑपरेटर। तांकर विवाह प्रस्ताव स्थिर हो सारी, मात्र पुलिस धरी नेबा परे तार बाहाघर भांगी जाइथिला। सेहीपरि नयागढ़ जिला ओडगां कदलीबंध ग्रामर अजित कुमार साहू घटनार सोशल मीडिया रे एबे बेस चर्चार विषय पलटिछि। तेबे तांको हत्यार कारण जे से बेआईन पत्थर और बाली चोराचारण विषय पुलिस को खबर दे देउथिले। ताकू रास्तार हटेवा स्थानीय अंचल पत्थर चोरा बेपारी पूर्णचंद्र नायक और तांकर सहयोगी माने योजनाबद्ध भाव में विभिन्न मारणास्त्र साहाय्य हत्या करथिले। एही मामलार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने एक प्रेस मीट करी 4 जन को गिरफ दर्शाई गिरफ अभियुक्त मानक गणमाध्यम सामना को आनिथिले। मात्र सेमानक मध्यरु श्रीधर साहू नामक जने व्यक्ति सामना को आसी साहस जुटाई निज मुहरे घोड़ा जाइथिबा कपड़ा को खोली विकल भाव में निजको निर्दोष और पुलिस तांको जोर जबरदस्त फसाइथिबा कथा चित्कार करी कहवा परे पुलिस रो निद भांगिथिला। परवर्ती समय ठीक पुलिस भाव में तदंत करी श्रीधर एथिरे कोनोसी संपृक्त नथिबा जानिया परे तांको छाड़िबा को बाध्य होइथिला, जाहाकु नै ओडिशा पुलिस बेस निंदित होइछि। तेबे चिंता करिवार कथा जे जदि श्रीधर साहस जुटाई से दिन सांबादिक मान आगे निजर निर्दोष पणिया को बखाणी न था, तेबे आउ किछि समय परे ताकू गिरफ दर्शाई कोर्ट चालान करा जाई थांता। आउ पुलिस रो निजर भूल को ठीक प्रमाणित करिया पई श्रीधर को एही हत्या मामला रे जड़ित बोली मिथ्या साक्ष्य प्रमाण दस्तावेज जोगाड़ करी कोर्ट रे दंडित करिया को प्राणपणे लागि पड़ी थांता। से जहाँ भी हेउ पुलिस सबुबेले स्लोगान दिए सेमाने जनसाधारणकर बंधु। अनेक पुलिस जीवन को बाजी लगाई निजर कर्तव्य संपादन करुथिबा बेले किछि दुर्नीतिखोर अधिकारी दायित्वहीन भाव में जेण तेण प्रकार मामलार तदंत सारी चार्जसीट दाखल करने को लक्ष्य रखि थांती। सेमाने केबे भाबी न थांती जे तांकर एही दायित्वहीन तदंत रिपोर्ट बल रे जणे निर्दोष निरीह लोकर धन जीवन स्वाधीनता जलांजलि देवाक पड़ुछि। पीड़ित व्यक्ति न्याय पाइबाकू मध्य वंचित होउछि। दर्शक बंधु, तेबे पुलिस रो एही दायित्वहीन कार्य किछि नुआ नुहे। ओडिशा पुलिस निर्यातना बा हेफाजतर मृत्यु बा कस्टोडियल टर्चर किंबा डेथ एक गंभीर विषय, जहाकू नै विभिन्न समय रे मानविक अधिकार सुरक्षा कमिशन बा एनएचआरसी बा ओएचआरसी गणमाध्यम एवं अदालत अनेक समय चिंता प्रकट करी आछिछन्ति। जातीय मानविक अधिकार कमिशन बा एनएचआरसी विभिन्न वार्षिक रिपोर्ट अनुଯାयी ओडिशा रे पुलिस हेफाजत रे निर्यातना बा मृत्यु मामला सामना को आसी थाए। अनेक समय अभियुक्त को बेआईन भाव अटक रखिबा एवं जेरा आड़े माड़ मारिबा अभियोग होता है। राज्य मानविक अधिकार कमिशन मध्य एभली अभियोग उपरे स्वतःप्रवृत्त बा सोमोट मामला रुजु करी तदंत निर्देश दे थांती एवं पीड़ितों परिवार को क्षतिपूरण देवा सरकार को सुपारिश करती। दर्शक बंधु, निकट अतीत किसी प्रमुख तथा चर्चित घटना जदि देखिबा तेबे विगत वर्ष गुड़िक ओडिशार किसी घटना जातीय स्तर चर्चार विषय पलटिथिला।
ପୁରୀ ବାସେଳିସାହି ଥାନା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକର ପୁଲିସ ହେଫାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାକୁ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମାମଲା ଓ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ପୁଲିସ ତାର ଅତିରିକ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2024 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଜଣେ ଆର୍ମି ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାରା ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ବା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡିକେ ବସୁ ବନାମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମାମଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଐତିହାସିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ବେଳେ ତାର ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଗିରଫ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏ ନେଇ ନୂଆ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଧାରା 34 ଠାରୁ 49 ଯାଏ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୁଲିସ ଉପରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ଭାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିୟୋଜିତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏ ଯାଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନେକ ଦକ୍ଷ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଚାପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ପାଖରୁ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା ଏକ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ଅଟେ। ଏମିତି ଚାପ ଭିତରେ ସମାଜର ଅନେକ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁମାନେ ମିଛ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନର ଶାସନକୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।